अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। 2 दिन में अफ़गान पनाह गुज़ीन कितनी बड़ी तादाद में किन किन शहरों से, किन किन सूबों से अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीक़े से उन्हें भेजा गया है, इस हवाले से नंबर्स हम आपके सामने रखेंगे। 2 दिन की मैं बात ही कर रहा हूँ। चूँकि आज 2 मई 2025 है, कल का जो डाटा था वो हमारे पास नहीं आया था और फिर उसके बाद आज ये हुआ कि दोनों दिन का डाटा हमें एक साथ मिल गया, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि दोनों दिन का जो डाटा है वो आपके सामने रखा जाए। और चूँकि ये आपको मालूम है कि ये रफ़्तार पहले भी किसी हद तक बड़ी कम थी, अब इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो आहिस्तगी जो है वो आ चुकी है और इसकी वजह आपको मालूम है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से पूरी इंतज़ामिया या हुकूमत या रियासत का जो इस वक्त तवज्जो है वो दूसरी साइड के ऊपर हो गई है। लेकिन फिर भी हम मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहते हैं जब तक हमारे पास नंबर्स आते रहते हैं। इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये कि आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल में मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसकी हमने भी मज़म्मत की इस प्लेटफॉर्म से, उसके बाद भारत की रियासत की जानिब से ये इक़दामात लिए गए थे। बहुत सारे उनके जवाब में रियासत पाकिस्तान की जानिब से भी इक़दामात लिए गए थे, जिनमें एक जो पॉइंट था जिसमें आप ये कह लें कि उससे अफ़गानिस्तान भी मुतासिर हुआ था, वो ये नुकता था कि वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया था और हर किस्म की तजारत को मुनक़ता कर दिया गया था। और ये वो इक़दाम था जिससे पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान मुतासिर हुआ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे जो ट्रक्स हैं वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत में जाते हैं। उससे मुतल्लिक एक बड़ी एक अहम ख़बर आ गई है, वो भी आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। आगाज़ उसी ख़बर से कर लेते हैं। तो ख़बर कुछ यूँ आई है कि डॉन में भी और दीगर जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी वेबसाइट्स, ये न्यूज़पेपर के अंदर ये ख़बर इस तरह से सामने आती है कि दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि उन्हें अफ़गानिस्तान की एम्बेसी ने एक रिक्वेस्ट की, एक लेटर लिखा कि हमारे कुछ जो ट्रक्स हैं, हमारा जो सामान है वो इस कशीदगी से पहले ही कुछ का बुक हुआ था, जो हमने भारत में हर सूरत में पहुंचाना है, और अगर ये ना किया गया तो हमें इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि रियासत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया था पहलगाम वाक़े की कशीदगी के बाद कि आपने वाघा बॉर्डर को सील कर दिया था और इससे हम भी मुतासिर हो रहे हैं, यानी कि अफ़गान तालिबान, तो आप बराए करम ऐसा करें कि ये हमारे 150 ट्रक्स हैं, आप इन्हें वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भारत जाने की इजाज़त दें। अब इसके ऊपर बातें हुई, लेटर आया, दरख्वास्त आई, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लेते हुए, और ये दफ्तर ख़ारजा के अल्फाज हैं कि उस लेटर का जवाब ये दिया गया कि ठीक है, आपके ऊपर जब भी मुश्किल आई है पाकिस्तान ने आपकी मदद की है, पाकिस्तान अब भी मदद करने के लिए तैयार है। गो कि भारत की जानिब से बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कशीदगी को इस हद तक, इस नहज तक पहुँचा दिया है। मगर उसके बावजूद अगर आप हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, यानी कि अफ़गान तालिबान को कहा गया कि आप हमसे अगर दरख्वास्त कर रहे हैं तो हम आपकी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हैं और हम इसका हल जो है वो निकालते हैं। फिर हल ये निकला कि आज चूँकि 2 मई 2025 है, कल यानी 1 मई 2025 को ये इतलात अब आ रही हैं कि न्यूज़पेपर जो आज की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। कल भी ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ख़बर रिपोर्ट हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, आज ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है कि कल के दिन वाघा बॉर्डर से तकरीबन 150 के करीब ट्रक्स अफ़गानिस्तान से वाघा बॉर्डर आए हैं, और वहाँ से फिर आगे जो भारत की हदूद है वहाँ पर भारत के कुछ ट्रक्स से वो खड़े होते हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान से आए हुए ट्रक्स में का सामान लिया, अपने ट्रक्स में लोड किया, अफ़गानिस्तान से जो ट्रक आए थे वो वापस खाली होकर चले गए, आगे वो सामान भारत की मार्केट के अंदर चला गया। तो ये पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ये एक मुस्बत पैगाम दिया है अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को। हम नहीं चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ भी कशीदगी को बढ़ाया जाए, तो इसलिए अगर उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ कंसर्न थे, तो हमने इसको दूर किया है, बिलख़ुसूस तजारत के हवाले से। इसके ऊपर दोनों तरफ की राय है। कुछ लोग इस फ़ैसले के ऊपर, दफ्तर ख़ारजा के इस फ़ैसले के ऊपर तनक़ीद भी कर रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए ऐसी सूरत में जब भारत जो है वो हमारे ऊपर इस तरह की शदीद पाबंदियाँ या हमसे राबते मुनक़ता करने की बातें कर रहा है, तो आपको जो फ़ैसला आपने कर लिया था उसके ऊपर कायम रहना चाहिए था। बारह दूसरी साइड के ऊपर कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान को देखा जाए अच्छा इनिशिएटिव भी है। तो दोनों राय हैं, इसमें से आप किसमें मुत्तफ़िक़ हैं वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब दूसरी ख़बर शामिल कर लेते हैं। दूसरी ख़बर यह है कि पहले मैं डाटा सामने रख देता हूँ 1 मई 2025 का कि कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन बाइज़्ज़त तरीक़े से उन्हें रियासत पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया है और किन किन एरियाज़ से भेजा गया है। जो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, सरकारी ये नंबर्स हैं, आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमे दाखिला और कबायली अमूर ने यह रिपोर्ट जारी की है कि दूसरे मरहले के तहत 633 ACC कार्ड होल्डर्स यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स
اور 991 غیر قانونی تارکین وطن کو طورخم کے راستے سے افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ 633 وہ جن کے پاس اے سی سی موجود تھا، افغان سٹیزن کارڈ موجود تھا، اور 991 وہ جن کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے۔ اب آگے اس رپورٹ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 31,724 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 19,277 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ رپورٹ ہے۔ اب اس کے اندر مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 51,001 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اسلام آباد سے 2,234، پنجاب سے 18,672، گلگت بلتستان سے 2، آزاد کشمیر سے 1,165 اور سندھ سے 44 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھیجا گیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر 22,544 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان پناہ گزین طورخم سے افغانستان واپس گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ستمبر 2023 سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں سے مجموعی طور پر 5,28,582 افراد کو افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ یہ ستمبر 2023 کے مجموعی طور کے اوپر نمبر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں 2 مئی 2025 یعنی آج کے دن کتنے افغان پناہ گزین جو ہیں وہ جا چکے ہیں اپنے ملک میں۔ اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ و قبائلی امور نے رپورٹ جاری کی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت 379 اے سی سی یعنی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 864 غیر قانونی تارکین وطن کو طورخم کے راستے سے افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 32,101 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 19,182 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 51,001 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہی نمبر ہے کل والا، آج یہ تبدیل نہیں ہوا جو ڈیپورٹ والا ہے۔ اب اس میں مجموعی طور پر اسلام آباد سے 214 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور 2020 غیر قانونی طور پر مقیم افغانی اپنے ملک بھجوائے گئے ہیں، یہ محکمہ داخلہ کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اب اس میں پنجاب سے 8,167 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جبکہ 1,408 غیر قانونی طور پر مقیم افغانستان بھجوائے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان سے 2، آزاد کشمیر سے 1,165 اور سندھ سے 44 غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان بھجوایا گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سندھ کا جو نمبر ہے یہ وہی ہے جو 1 مئی 2025 کا ہے، یعنی آج 2 مئی 2025 میں کوئی ایک بھی افغان شہری اپنے ملک نہیں بھجوایا گیا، بالکل ایگزیکٹ وہی نمبر ہے۔ اب اس کے اندر جو مجموعی طور کے پر نمبر ہے ان میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کہ ستمبر 2023 سے اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں سے مجموعی طور پر 5,29,352 افراد کو افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ تو یہ نمبر ہیں 1 مئی اور 2 مئی کے حوالے سے 2025 کے حوالے سے نمبرز ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ اپنے گلی محلوں میں یہ محسوس کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو جاتا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو نمبرز ہیں یقینی طور کے اوپر میری طرح آپ بھی مایوسی ہو رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ایک طرف آپ نے اتنا شور مچایا اور دوسری سائڈ کے اوپر کچھ حرکت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستانیوں کے دلوں میں افغان شہریوں کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی تعصب ہے، بلکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 40 سے 44 سال وہ یہاں پر رہے ہیں، ان کی اچھے سے میزبانی ہوئی ہے، اب ان کے ملک میں امن و امان آ گیا ہے، اب انہیں اپنے ملک میں باعزت طریقے سے چلے جانا چاہیے۔ اس پالیسی سے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلسل اس کنٹینٹ کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ریاست پاکستان ایک پالیسی کا اعلان کیا وہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ نمبرز تو سرکار ہمیں دے رہی ہے، اب اس کی صحیح معنوں میں تصدیق آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتانی ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا گلی محلوں میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، افغان پناہ گزین جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اس سے ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرنا ہے، کمنٹس میں اظہار خیال کرنا ہی ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔